Čovječe Boži, koji si ti idiot, pa evo te život, rekao sam ti da dođeš na mrežnicu, ako budeš u prilici pogledaj u poruke, ako si kratkog pamćenja jebem te. A nisam ti rekao da mi dolazi kući, dolaziš valjda, i ne znam šta. Slušaj me stari, hvala tebi na pomoći kaj hoćeš pružit, ali ja ne vjerujem više u ničiju pomoć nego u pomoć svoje šake da izbijem nekom kome razjebe sterno klavikulu, a u ovom slučaju upravo ti radiš na tome. Lik mi se još i prijeti i tak razgovaraš sa mnom. Bote, koda je svjetski prvak. Sam ja Mavrić rekao, nabijem na kurac jednog Sprčića, veli on meni, Ante, pazi šta pričaš, rekao, molim, ti to mene upozoraš ili prijetiš? Kažem ti, pazi šta pričaš, rekao, nabijem na kurac i tebe i Sprčića, koji je savio dijete, stavio na trbuh i savio ga, savio da me zdjelica bila na tjemenu gore. A vi onda nisam jaknu skinuo. 2 puta mi se ispričavao. Treći put ga oprosti, pružio sam mu ruku, oprosti veli za ono što nisam ni mislio da bi te uvrijedila. Prije toga priča bilo da nek izađe kogod veli hoće. To 2008. Neće duže ostati veli od 2 minute na nogama. Ti majko, vidi Balavca koji počeo judo trenirati. A ti upravo radiš na tome, lik mi si još i prijeti, tako razgovaraš sa mnom. Neću se raspravljati, ne volim puno priče, samo ću te još jednom pitati da li povlačiš to što si rekao da sam pička. Kaže, ako si jebi svoju bolesnu majko smradu, jedan pičkasti, jebi svoju bolesnu mater koja ti ima rak, crijeva, smradu, pičkasti. Upisan si. Treniraj da bolje teleskopsku palicu po gujici, a možda i po sterno klavikuli dobiješ. Smradu, smrdljivi, jebe mi se, kome vjeruješ ili ne, prihvatio sam tvoj poziv i veselio se. A sad vidim da si ne pičkica, nego teška, smrdljiva pička, zaražena klamidija vulgaris, koja smrdi do jaske od duge rese. Duge rese. Kapito. Doći ćemo busom u 17:30, kaže, silazimo na zadnjoj stanici. Viće ovaj drugi, stanica je Jezišće. Jezišće. Prva od centra Dragonožec. 17:30, znači. Cijeli Balavca od 20 godina meni, doktor Anti, da ja povlačim svoju riječ, ako ja nešto kažem, onda je to.
onda ja stojim iza toga, djeco moja. Ja prije uvijek razmislim, prije nego što nešto kažem. Evo, imamo ovamo još knjiga koji su ovi moji čitali. Kaj malo. Evo ga. Majku ti jebem balavsu. Curica, noge. Sve 4 digla. Gore. I još jednom on mene pita da li ja povlačim to lješta. Ovdje su neki spinalni nerve chart, spinal nerve chart. To ide. Evo ga, Gotovina kad izašao. Dunja i Gotovina, Ante Gotovina, prvi tjedan na slobodi. A ovdje je Marijana i Mladen Markac, strepnja za generalovo zdravlje. Nina Badrić, razvedena sam. Biće pičke. Bila razvedena ili ne? Kaže mene ova Dunja, sad ja došao. Ovo pred, čekaj, 6, 5, 4, 5, 6, da, 4. 5. Došao ja dole. Ima 16.7. 16. 12. 2009. Kaže ona meni, sjećaš te vi, smo išli avionom, a to je bilo 93. A sad je 2012. U avionu kad sam ja vas pitala, zašto samo vi idete, boss? A vi ste veli otišli voli pa se vratili pa bi pitali, a kako to mene niko drugi nije pitao? I ja traži, nađem to. Radostan i blagoslovljen Božić te puno zdravlja, sreće, veselja i ljubavi u novoj 2004. godinu žele Gordana i Dorotea. To što ništa ne govorim, puno to govori. Šta je ovo? To je karta neka. Michael. Paklenica. Nacionalni park Paklenica. Onda to ide tako. Ček. Ovo mora. Evo tako nekako je to. Turistička karta 1:25.000. Evo stavljamo ovdje. Hoću da vidite šta moji rade. Ruke hvala u cvijeću tamo uz matral. Ja to sad nijako gledam, nemaju oni tu sada ići malo za kaznu. Neka je tu. Ja nisam izlazio ništa. Evo ga. Stavljamo sada. Izlazio sam oko 4 sata, ništa sada. Evo ga. Curica spava, imaju odmor. Dobre. Evo, idemo završiti ovo. Oprosti vrećica za duboko zamrzavanje.
Šta je, hoćete vanić? Vrećice za duboko zamrzavanje, znaš ti to, vidiš? Evo, to stavljamo tamo. Sad ovdje, čekaj. Sve ste mi ovo potrgali. Kumranski i Nagahamadijski spisi. Je to proučao. Legenda o Isi i o bijelom proroku Zagojevka na čekanju. Priče tu 4, 6, 2, 4, 6, 3. Istorija magije. To je ona knjiga. Tu je ona tvrde korice, sjećam se. To nije tu. Neka stavit ćemo ovdje kad bude tamo presortiravao. Ispovijest hrvatskih egzorcista Vilija Linića, ovoga iz Frazjezdana, obrijan. Ja došao prošle godine u Šurkovac. Nema Stipovoj, ne, ozdravio, Frazjedan Linić, samo se čeka to medicinska potvrda, nema, ozdravio. Ne mogu ga dočekati da ga vidim, jebat ću mu ženu, ima zgodnu ženu i to pred njim da bude zanimljivija. Kroacija, Hrvatska. Povrće iz vlastitoga vrta Lešić, Pavlik, Boroščić. Evo sad ću vas pustiti da znam da ti Trebašić pišete, da? Dobro, hoću. Evo, oprosti, samo da potpišem, može. I onda idete vidno, može. Ma može, jebem ga, evo samo, da, znam, žuriš, jel? Evo, molim te, evo, samo sad, evo. Jebem, upisat ćemo današnji datum, danas je koji je ono 30, dobro, evo, znam, 9. Ovo je danas 14. a upisat ćemo da je to bilo... Ajde, pičku mati, nek stoji tako. Ajde, čekaj malo, prosti, čekaj, znam šta je kad treba pišati, znam. Gdje je onaj sat, koliko ima to? Evo ga, 20 minuta, ajmo, idemo van, idemo i onda ću vježbati ono svoje. Ajmo, idemo.